few moments later. Pagkaganda ng sandali. Ang ganda mo. Wow! Wow! Ang ganda kasing ganda mo, syempre. Alala ko lang si Ma'am si Ma'am Rosa. Hello mga kabaloy. Maganda ang dama sa pagwaranggak na nasi kay Waran Samok. Charot. A few moments later. Hello mga kaonggoy! Oh my God! Wow! Hindi gali. Pinagkakali ako Pupunta tayo ngayon sa aming garden kasi titingnan namin kung malalaki na ba yung cream namin. Fight! A few moments later. Ay, oh my God, oh my. Oh. Sira na naman tanong. मुद्दतें गुजरी Bakit kasi nasisira to? Wow! Oh my God. Mga wat kita tanong. O, di ho, na. Hura ginakuha. Pang kamatis. Sa dalagid kabilog. Oh, mga itanaw kaso wala na. Oh my God. Okay, fine. Fine. Pupunta kami ngayon sa taas ng building. Let's go! Go, fight! Dooba 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 doo. Dooba doo boo doo. A booba dooba doo boo booba doo. A dooba dooba doo. A dooba dooba doo doo doo. Five. Second floor. Second one. Yeah. Second floor. Back to the very first day I told you. Wow! Wow! Guys, mataas na po kami. Nay, wag muna. Ipos ano. A few moments later. Dito na lang mga kaumay. Uwi na kami. Bye-bye.
Hello, palabas na po kami ng Damaso.